बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने शादी की रात शौहर को अपने करीब नहीं आने दिया क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती थी। मैंने शौहर को बता दिया। वो पेंडू सा था। मेरी बात सुनकर उसके होश उड़ गए और कुछ न बोला और जाए नमाज बिछाकर ज़ारू कतार रोने लगा। मुझे उस पर ज़रा भी तरस न आया और मैं सो गई। एक दिन उसने मेरे हाथ में कुछ कागजात थमा दिए और कहा उसको सुबह खोलना। सुबह जब उठी तो वो कागजात देखे तो मेरी जान निकल गई, मेरी चीखें निकल गई क्योंकि उसमें अपनी शादी होते ही मैं गांव में 10 घंटे बस का सफ़र करके पहुंची थी। दुल्हन बने रुखसत होते ही मुझे बस का सफ़र करना पड़ा। पूरा सफ़र मैंने खामोशी से किया था। गांव में अपने ससुराली घर पहुंचकर मुझे कमरे में बिठा दिया गया। मैं एक पढ़ी लिखी BA पास लड़की थी और मेरे वालिदैन ने मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी एक गांव के किसान से कर दी। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर ना रोती तो और क्या करती। मेरे दिल में कोई उमंग न थी, बस अफसोस था, तकलीफ थी, आंसू थे, गम था। जब मेरा शौहर गुलाम मोहब्बत मेरे कमरे में आया तो मेरे चेहरे पर हद दर्जा नागवारी सी छा गई थी। मैंने उस पर एक हल्की सी नज़र डालकर हटा ली। सफ़ेद शलवार कमीज पहने, उस पर बड़ी बड़ी मूछें, बिल्कुल पेंडू सा लग रहा था। मुस्कुराने से बत्ती सी पूरी नजर आ रही थी। मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे बड़ी महवियत से देखने लगा। मुझे उसका यूं देखना भी बुरा लग रहा था। वो मुझे एक आंख नहीं भा रहा था। मुझसे कहने लगा, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी प्यारी और पढ़ी लिखी बीवी मिली है। मैंने उसकी बात सुनकर एक तीखी नज़र उस पर डाली और कहा, और मैं बहुत बदकिस्मत हूँ जो मुझे एक जाहिल, गवार और पेंडू शौहर मिला है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे की रंगत बदल गई थी। कुछ वो था भी ज़रा सांवला, उसके आगे के 2 दांत भी ज़रा से बाहर को दिखाई देते थे। वो शायद मुझसे इस किस्म की खरी बात की तवक्को नहीं रखता था। मेरे अंदर तो पहले से जहर भरा हुआ था। मेरे माँ बाप ने मेरे लाख मना करने पर भी मेरे खालाजाद से मेरी शादी कर दी जो गांव में किसान था। वालिदैन का कहना था कि लड़का शरीफ है, नेक है, कमाता भी अच्छा है, तुम खुश रहोगी। लेकिन क्या खुशी का दारोमदार अच्छे, नेक और कमाऊ तक महदूद है? क्या मेरे दिल की खुशी कोई अहमियत नहीं रखती थी? मेरे अंदर मनफी सोचों की यलगार सब भरा पड़ा था। ऐसी जलन थी मेरे अंदर कि मेरा लहजा, मेरे लफ्ज़ मेरे इख्तियार में न थे। मेरा जी चाह रहा था गुलाम मोहम्मद पर अपने अंदर की सारी भड़ास निकाल दूं। मेरी बात सुनकर वो मुझे हैरत से तके जा रहा था। फिर कहने लगा, क्या बात है ज़ारा, क्या खाला ने तुम्हें शादी की चीज़ें मर्जी से लेने नहीं दी? उसे लगा कि जैसे बचपन में मेरी वालदा मुझे मेरी पसंद से चीज़ें लेने के बजाय मुझ पर अपनी पसंद मुसल्लत करती थी और मैं बाद में अपना गुबार सबके साथ निकालती थी। अब भी ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने सख्त तेवर अपना लिए। अगर बात चीज़ों की होती तो मैं शायद सब्र कर लेती। पहले जाकर आईने में अपनी शक्ल देखो कि क्या तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजार सकूं। ना तुम्हारे पास अच्छी शक्ल सूरत है, ना ही आला तालीम। मेरे घर वालों ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अब बात मेरे ज़ब्त से बाहर की थी। मैं रोने लगी। वो चुप सा हो गया, उसका चेहरा बुझ सा गया। मैंने रोते हुए कहा कि मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मेरी ये बात सुनकर वो ताज्जुब से मेरे पास से उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, ज़ारा ये क्या कह रही हो, होश में तो हो? मैंने कहा, इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ वो तुमसे 1000 दर्जे अच्छा है, खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है। ये सुनकर वो नम आंखें लिए वॉशरूम में चला गया। और ये सच था, मैं एक लड़के की मोहब्बत में मुब्तला थी जिससे मेरी दोस्ती कॉलेज आते जाते बस स्टॉप पर हुई थी। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। वहीं से पहले हमारी नज़रों का तबादला हुआ। उसके बाद फ़ोन नंबर दिया। बाकी की मोहब्बत फ़ोन पर परवान चढ़ी थी। मैं अब भी अपनी किस्मत को रो रही थी जब गुलाम मोहम्मद वॉशरूम से बाहर आया। आंखें मतोड़न सी थी, चेहरा पानी सा गीला था, शायद रो कर बाहर आया था। उसने मुझसे नजरें हटा ली और सामने रखे जाए नमाज को बिछाकर नमाज पढ़ने लगा। नवाफिल के बाद फूट फूट कर रोने लगा। मैं अपने कपड़े तब्दील करने वॉशरूम में चली गई। जब मैं सादे लिबास में बाहर आई
तो वो ज़मीन पर चादर बिछाए तकिया रखे लेट चुका था। मैंने भी शुक्र किया था। मैं बेड पर लेट कर सो गई। बहुत से दिन गुजर गए। ना मैंने गुलाम मोहम्मद से कोई बात की थी, ना ही उसने मुझसे। वो सुबह होते ही खेतों पर चला जाता, शाम को थक हार कर पहुंचता। उसके मिट्टी और खाद से गंदे कपड़े और चेहरे पर बहते पसीने को देखकर मेरा जी डूबने लगता। मैं उसे बड़ी हकारत से देखकर मुंह फेर लेती। मेरे चेहरे की नागवारी वो भांप कर वॉशरूम में चला जाता। नहा धोकर वापस आता। मेरी मजबूरी थी कि सबके सामने मुझे उसके साथ खाना खाना पड़ता था। हमारे ससुराल में ये रिवाज था कि मियाँ बीवी एक प्लेट में खाना खाएं। गुलाम मोहम्मद के साथ एक प्लेट में खाना खाना भी मुझे एक बड़ी आजमाइश लगता था। चंद दिन तो मैं आधी रोटी खा कर ही उठ जाती। गुलाम मोहम्मद शायद मेरी नागवारी समझ गया था। मैं पेट भर कर खाना खा सकूं, इसलिए वो आधी रोटी खाकर उठ जाता। मुझे इस बात से कोई हर्ज नहीं थी कि वो सुबह का गया शाम को लौटता है, भूखा प्यासा गर्मी में अपना खून पसीना एक करके वापस लौटता है, और रोटी भी उसे पेट भर के नसीब नहीं होती। मुझे तो बस अपनी धूरी रह जाने वाली ख्वाहिशात पर हर वक्त मुनाल रहने लगा था। मुझे बार बार अजहर का ख्याल आने लगता। मेरे पास जो फ़ोन था वो मेरी वालदा ने वापस ले लिया था, और यहाँ बहू बेटियों को फ़ोन रखने का रिवाज नहीं था। जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं सारे लिहाज तक करके गुलाम मोहम्मद से कहा वो मुझे अपना फ़ोन दे, मुझे अजहर से बात करनी है। मेरी बात सुनकर वो मुझे ताज्जुब से देखने लगा, लेकिन मेरी बेशर्मी उरूज पर थी। मैंने उसके हाथ से फ़ोन छीन कर अजहर का नंबर मिलाया और बातचीत शुरू कर दी। अजहर भी मेरी वजह से बेहद परेशान था। मैंने उसे रो रो कर खुद पर होने वाली ज्यादती का जिक्र किया जो मेरे वालिदैन ने मुझ पर की थी। गुलाम मोहम्मद की मौजूदगी का भी मुझे कोई पास न था। वो खामोशी से चादर ज़मीन पर बिछाए लेट गया था। मैं काफ़ी देर अजहर से बात करती रही, फिर तो मैंने तमाशा ही पकड़ लिया था। रोज़ मैं गुलाम मोहम्मद से फ़ोन ले लेती और अजहर से बातें करती रहती। अजहर मुझे अब भी अपनाने को तैयार था। एक बार फ़ोन के सिग्नल बार बार ड्रॉप हो रहे थे। गुलाम मोहम्मद सो चुका था। मैं कमरे से निकलकर सहन में आ गई ताकि मैं अजहर से बात कर सकूं। सहन में हमारे घर कोई नहीं सोता था, सब अपने कमरों में ही थे। मैं सहन में खड़ी होकर अजहर से बात करने लगी, लेकिन एकदम मुझसे किसी ने फ़ोन छीन लिया। मैंने बरजस्ता देखा तो मेरा देवर मुझे गुस्से से देख रहा था। कहने लगा, बेशरम औरत, तुमने क्या गैरत बेच खाई है? शौहर के होते हुए यार पाल रखे हैं। ना जाने वो कब से मेरी बातें सुन रहा था। वो जिस कदर बुलंद लहजे में बोल रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सब लोग सहन में जमा हो चुके थे। गुलाम मोहम्मद आंखें मसलता हुआ सहन में आ गया। क्या बात है? तुमने क्या रात को शोर मचा रखा है? गुलाम मोहम्मद ने मेरे देवर को सख्त लहजे में कहा। मेरे देवर ने सबके सामने मेरी पोल खोल दी। सभी मुझे देखकर हैरान थे। मुझे लगा अब तो मुझे घर से ही निकाल देंगे। अच्छा है, मैं वापस अपने घर लौट जाऊंगी और फिर अजहर से शादी कर लूंगी। लेकिन गुलाम मोहम्मद ने सबके सामने मेरे तेवर को छूटा कर दिया। कहने लगा, मुझे अपनी बीवी के किरदार पर भरोसा है। वो अपनी किसी सहेली से बात करती है और मेरी इजाज़त से करती है। खबरदार, जो किसी ने मेरी बीवी पर शक किया या उसके पाकीज़ा किरदार पर उंगली भी उठाई तो चंद जुमलों में वो सब कुछ समझा चुका था। बात वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन मुझे उस पर और भी गुस्सा आने लगा। मैं कमरे में जाकर उससे झगड़ने लगी। मैंने कहा, तुम होते कौन हो मेरे बारे में ये कहने वाले? अच्छा खासा मेरा रास्ता साफ हो रहा था। तुम अपने भाई की बात पर एतबार करके मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर मुझे निकाल सकते थे। तुम जानते हो कि मैं किससे बातें करती हूँ। मैं यहाँ से वापस चली जाती। मेरे माँ बाप को मजबूरन मेरी शादी अजहर से करवानी पड़ती, लेकिन तुम्हारी इन बातों ने मेरी राहें बंद कर दी। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? मेरी बात उसने खामोशी से सुनी। मैं गुस्से से उसे कह रही थी। वो कहने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नहीं भी रहना चाहती तब भी मैं तुम्हारे किरदार पर गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत मेरी इज्जत है। मैं सारे इल्ज़ाम खुद पर लेकर तुम्हें छोड़ दूंगा ताकि
तुम पर कोई उंगली ना उठा सके। 2-3 दिन में तुम्हें खुद शहर लेकर जाऊंगा। अगर वो लड़का तुम्हें इज्जत से अपनाने को तैयार है, मैं खुद पर इल्ज़ाम लेकर तुम्हें खाला के घर छोड़ दूंगा और बाद में तलाक भी भेज दूंगा। गुलाम मोहम्मद की बात सुनकर पहली बार मैं लाजवाब हुई थी। वो कम तालीम याफ्ता था, अनपढ़ था, बिल्कुल अंगूठा छाप था, लेकिन इज्जत गैरत का मतलब अच्छी तरह से जानता था। ना जाने क्यों मेरे दिल में उसके लिए जज्बात कुछ बदलने लगे थे, लेकिन मैंने अपने आप को झटका और अजहर को सारी बात बता दी। वो तो सुनकर खुश हो गया था, कहने लगा तुम शहर में आ जाओ और अपने कज़न से तलाक ले लो। हम पहले कोर्ट मैरिज करेंगे, तुम मेरे पास ही रहना, बाद में तुम्हारे माँ बाप हमें अपनाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मैंने हामी भर ली। चंद दिन बाद ही मैं गुलाम मोहम्मद के साथ शहर चली गई। अजहर के बताए हुए पते पर पहुंचकर मैंने गुलाम मोहम्मद से कहा कि अब तुम जाओ, मुझे तलाक भी दे दो, उसके बाद तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं अजहर से निकाह कर लूँगी। वो कहने लगा मैं तुम्हारे लिए तलाक के खलीज लफ्ज़ों को मुंह पर नहीं बोल सकता, मेरा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता। हाँ, मैं कागजी कार्रवाई कर दूंगा, कल तक उसी पते पर मैं तुम्हें तलाक भी भेज दूंगा। ये कह के वो चला गया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा अजहर ने नहीं खोला था। मुझे देखकर मुस्कुराने लगा। मैं घर में दाखिल हो गई, लेकिन घर में उसके घर वाले नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि वो मुझसे कह रहा था वो मेरे बारे में सब कुछ अपने घर वालों को बता चुका है। मैंने खाली सहन देख कर पूछा कि तुम्हारे घर वाले कहाँ हैं? कहने लगा अंदर तो आओ बताता हूँ। मैं उसके हमरा अंदर कमरे तक गई। कमरे में 2 मर्द और मौजूद थे। मुझे देखकर कमीनगी सी हंसी हंसने लगे। उनमें से एक ने कहा मांग तो अच्छा है, उसकी कीमत मैं तुम्हें 3 लाख दूंगा। ये सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। अजहर मेरी सौदाबाजी कर रहा था, मैं तो चुकरा कर रह गई थी। इससे पहले कि वो ये कमरे के अंदर धकेल कर कमरा बंद करता, मैंने बर वक्त अपना दिमाग चलाया और अजहर को धक्का देकर भागकर मेन गेट से बाहर निकल गई। वो तीनों मेरा पीछा करने लगे। गुलाम मोहम्मद अभी इतनी दूर नहीं गया था। उसे देखकर मैं उसे पुकारने लगी। उसने पलटकर मुझे देखा। मैं भागते हुए उसके पास पहुंची थी। मेरे पीछे उस वक्त 3 मर्द भाग रहे थे। रात का अंधेरा छा गया था। वो जगह भी सुनसान थी जहां अजहर ने हमें बुलाया था। मैं डरी सहमी गुलाम मोहम्मद के पीछे जा पहुंची। वो तीनों मर्द हम तक पहुंच गए थे। गुलाम मोहम्मद से कहने लगे इस लड़की को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे। उसने जवाब देने के बजाय उन्हें मारना शुरू कर दिया। पतले में वो लोग भी गुलाम मोहम्मद को मारने लगे। एक शोर सा मच गया था। कुछ देर में लोगों का हजूम सा लग गया। खुदा की करनी ये हुई कि वहां से पुलिस भी गुजर रही थी। पुलिस को देखकर वो लोग भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पकड़े जा चुके थे। पुलिस कब से उनकी तलाश में थी। वो लोग लड़कियों को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर आगे भेज देते थे। अल्लाह ने मुझे बचा लिया था। गुलाम मोहम्मद के होठों के पास जख्म हो चुका था। पहली बार मुझे उसके जख्म को देखकर दुख हुआ था। वो मुझे खामोशी से बस स्टॉप तक ले गया। मैं उसके सामने नजरें उठाने के काबिल नहीं रही थी। वो अनपढ़ होकर भी बाज़र्फ निकला था। मुझे अपना आप उसके सामने छोटा सा लगने लगा था। वो मुझसे पूछने लगा कि ज़ारा कहाँ जाना चाहती हो? अपने वालिदैन के पास। मैंने कहा मुझे आपके साथ जाना है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे बड़ी हैरत से देखा था। मैं उसके ज़फ के सामने रेजा रेजा होकर रह गई थी। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए हीरा चुना था, बस मैं ही अपनी कम अक्ली से कांच की चमक देखकर अपने हाथ जख्मी करने चली थी, लेकिन बर वक्त बच गई। गुलाम मोहम्मद ने मुझसे दूसरा कोई सवाल नहीं पूछा और मुझे गांव ले गया। मैंने गुलाम मोहम्मद का जख्म देखकर फिक्रमंदी से पूछा कि गुलाम मोहम्मद तुम्हें हुआ क्या है? वो कहने लगा बस से उतरते वक्त गिर गया था, इसलिए चोट लग गई थी। मैं अपने अंदर बहुत शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। मैंने अपने शौहर को बज़ाहिर देखकर उसे क्या कुछ नहीं सुनाया था, लेकिन उसने मेरे साथ अब तक भलाई ही की थी। 2 दिन तो मैं उससे नज़र नहीं मिला पाई। अपने अंदर खुद को लानत मरामत करती रही। वो अब भी आधी रोटी खाकर मेरे पास से उठने लगा तो मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा आप खाना ठीक से क्यों नहीं खाते? रोज़ आधी रोटी खाकर उठ जाते हो। मेरी बात पर गुलाम मोहम्मद ने मुझे हैरत से देखा था, फिर उठकर नहीं गया, चुपचाप खाना खाने लगा। अब मैं ख्याल रखने लगी थी। अंदर से तो मैं टूट चुकी थी, इसलिए अपने शौहर के सामने झुककर अपनी गलती का इतराफ़ करना मुझे मुश्किल लग रहा था।
میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے خود سے معاف کر دے، لیکن وہ چپ تھا۔ رات کو دیر سے کمرے میں آتا اور زمین پر چادر بچھا کر لیٹ جاتا۔ ایک دن میں اپنی ساری ہمت جمع کر کے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ میں نے کہا، غلام محمد، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو سمجھنے میں غلطی کر دی۔ ہیرا چھوڑ کر میں کانچ کا سودا کرنے چلی تھی۔ میں روتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کر رہی تھی، لیکن وہ اب بھی خاموش تھا، کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھے چپ کروایا، اپنا تکیہ اٹھا کر زمین پر سونے لگا۔ میں نے کہا، آپ کی جگہ یہاں نہیں ہے، آپ اوپر سو جائیں۔ میں جانتی ہوں کہ میری غلطی چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی ہے۔ میں نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے، لیکن آپ نے اب تک اپنا اعلیٰ ظرف ہی مجھے دکھایا ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ مجھے لگا اب وہ ضرور میری کوتاہی کو معاف کر کے مجھے سینے سے لگا لے گا، لیکن وہ نہ جانے کیوں مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چپ مجھ سے صحیح نہیں جا رہی تھی۔ میں نے کہا، غلام محمد، کچھ تو کہو، تم چپ کیوں ہو؟ مجھے ڈانٹ لو، اپنا غصہ مجھ پر نکال لو، لیکن مجھے معاف کر دو۔ میں اس کی منت سماجت پر اتر آئی تھی، لیکن اس کی چپ ہنوز تھی، وہ نہیں ٹوٹی۔ ہماری شادی کو 6 ماہ بیت گئے تھے۔ شادی کے بعد وہ چپ کا تالا غلام محمد نے اپنے ہونٹوں پر لگایا۔ وہ میری منت سماجت اور رونا دھونا بھی کھول نہ سکا۔ وہ مجھے خالی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، چپ چاپ لیٹ گیا۔ صبح چند کاغذات میرے ہاتھ نے تھما دیے، مجھ پر تو گویا آسمان گر پڑا۔ میں تڑپ تڑپ کر رونے لگی، کہنے لگی، غلام محمد، مجھے طلاق مت دو۔ میں اس کے سامنے رونے بلکنے لگی تھی، کہنے لگا، تم پڑھی لکھی ہو، اسے پڑھ کر سائن کر دینا۔ یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ مرد کے دل سے اتر جانے کے بعد عورت اپنی غلطی پر جتنا چاہے معافی مانگ لے، اسے وہ عزت پھر سے نہیں ملتی، یا شاید مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، بس دوسرا مرد برداشت نہیں کر سکتا۔ میں وہ کاغذات ہاتھ میں لیے پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ میری اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کاغذ پڑھوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ رات کو غلام محمد کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لوں گی، لیکن طلاق نہیں لوں گی۔ رات کو جب وہ کمرے میں آیا تو میں اس کے پاؤں میں بیٹھ گئی، گر گرا کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے مجھے دونوں بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ تم کاغذ پڑھ لیتی تو یوں نہ روتی، کوئی طلاق نامہ نہیں ہے۔ پھر دراز سے نکال کر مجھے کاغذ پکڑا دیے۔ میں نے آنسو پوچھ کر جب کاغذ دیکھے تو وہ زمین کے کاغذات تھے جہاں وہ ہل چلاتا تھا۔ اپنے حصے کی ساری زمین وہ میرے نام کر رہا تھا۔ میں نے اسے حیرت بڑی نظروں سے دیکھا کہ وہ اپنا سب کچھ مجھے کیوں سونپ رہا ہے۔ میں نے کہا، غلام محمد، یہ سب میرے نام کیوں کر رہے ہو؟ کہنے لگا، اس لیے کہ تم میری بیوی ہو۔ میں کل شہر جا رہا ہوں، کچھ دن بعد لوٹوں گا۔ غلام محمد نے میرے لاکھ منع کرنے پر مجھے سائن کروا لیے۔ اگلے روز وہ شہر چلا گیا۔ 4 دن میں بڑی بے صبری سے اس کا انتظار کیا تھا۔ وہ واپس تو آیا، لیکن گھر میں کوہرام سمجھ گیا تھا۔ شہر سے غلام محمد کی میت آئی تھی۔ میری تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس کا ایک شہری دوست اس کی میت لے کر آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ پچھلے 2 ماہ پہلے ہی غلام محمد کو معلوم ہوا کہ اسے کینسر ہے، وہ زیادہ دن نہیں بچ سکے گا۔ نہ جانے پچھلے 6 ماہ سے کون سا غم اسے کھائی جا رہا تھا، جس کا نتیجہ اس کی جان ہی لے گیا۔ مجھے تو خوشی کے دورے پڑنے لگے تھے۔ 2 دن بعد میں نے کچھ ہوش سنبھالا تو ایک خط مجھے میری ساس نے دیا۔ کہنے لگی، زارا، یہ غلام محمد کے دوست نے دیا ہے، کہہ رہا تھا غلام محمد نے تمہارے نام بھیجا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ خالہ، غلام محمد تو ان پڑھ تھا، پھر خط کیسے لکھا اس نے؟ خالہ مجھے تعجب سے دیکھنے لگی، کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا کہ غلام محمد ان پڑھ تھا؟ اس نے 10 جماعتیں گاؤں کے اسکول سے پاس کی تھیں اور 14 جماعتیں پرائیویٹ پڑھی تھیں، ساتھ ہی ساتھ اپنے باپ کا بازو بھی بنا رہا۔ میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ میں شادی سے پہلے کبھی گاؤں نہیں آئی تھی۔ مجھے لگا خالہ کے سب بچے ان پڑھ ہیں۔ خالہ کہنے لگی، تمہیں غلام محمد بچپن سے چاہتا تھا، کہتا تھا اماں زارا تعلیم حاصل کر رہی ہے، اس لیے مجھے بھی آگے پڑھنا ہے، کل کو جب وہ میری بیوی بنے تو اسے لوگوں کے سامنے یہ شرمندگی محسوس نہ کرنی پڑے کہ اس کا شوہر جاہل اور ان پڑھ گوار ہے۔ مجھ پر یہ انکشافات کسی ہتھوڑے کی طرح سے لگ رہے تھے۔ آج تک مجھے غلام محمد نے یہ نہیں جتایا تھا کہ وہ بھی پڑھا لکھا ہے۔ میں نے وہ خط لیا اور کھول کر پڑھنے لگی۔ سارا، میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ میں تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا ہر شہری کا حق ہے اور ضروری بھی۔
پھر ان باتوں کو سب کے سامنے جتایا جائے کوئی ضروری تو نہیں ہوتا۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالی تھی اپنی ماں کو یہی کہتے سنا کہ وہ تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہے، اس لیے میرے دل میں تمہاری محبت کی کونپل بچپن سے ہی پھوٹنے لگی تھی۔ جیسے جیسے میری عمر بڑھتی رہی میری محبت بھی پروان چڑھتی رہی۔ کب میری محبت ایک تناور درخت کی طرح میرے وجود میں اپنی جڑیں پکڑ چکی تھی، مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ مجھے جب بھی اماں یہ کہتی زارا پڑھ رہی ہے تو مجھے بھی پڑھائی کا شوق ہونے لگا۔ جب وہ یہ کہتی زارا کو کھانے میں یہ پسند ہے، مجھے بھی وہی چیزیں کھانے میں اچھی لگنے لگیں۔ میں شاید غلطی سے تم سے عشق کر بیٹھا تھا زارا، اس لیے شادی کی رات تمہارے منہ سے سب باتیں سن کر مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ میں نے آج تک کبھی آنسو نہیں بہائے تھے، رونا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہر حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا، لیکن اس دن تو ٹوٹ کے رہ گیا تھا۔ مرد سب کچھ سہ جاتا ہے، لیکن اگر لڑکی شادی کی پہلی رات یہ کہہ دے کہ وہ شوہر کے بجائے کسی اور سے محبت کرتی ہے تو شوہر کا مان اعتبار چکنا چور ہو جاتا ہے۔ میں بھی ٹوٹ چکا تھا، پھر میں نے تم سے محبت بھی بہت ٹوٹ کر کی تھی، اس لیے جب تم میرے سامنے اپنے عاشق سے باتیں کرتی، ایسی باتیں جس پر شوہر ہونے کے ناطے میرا حق تھا، تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ کب یہ غم مجھے کینسر میں مبتلا کر گیا مجھے پتہ نہ چل سکا۔ میں نے اپنی ساری جمع پونجی تمہارے نام کر دی ہے کہ کہیں مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کوئی حق تلفی نہ کر سکے۔ تم آزاد ہو زارا، پوری عزت کے ساتھ تمہیں کوئی بھی اپنا سکتا ہے۔ میری محبت شاید میرا مسئلہ تھی، اسی قبر تک میرے ساتھ جائے گی۔ خط پڑھتے ہوئے میں زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ میں نے کیا کر دیا، کیوں کر دیا؟ میں نے سوچا سمجھا کیوں نہیں؟ میری بے اعتنائی نے میری شوہر کی جان لے لی۔ میں تھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری ساس مجھے دیکھ کر گھبرا سی گئیں، کہنے لگی زارا ایسا کیا لکھ دیا تھا اس نے؟ میں کیا جواب دیتی، کیا کہتی کہ میں نے کیا کھو دیا ہے؟ مجھے عقل تب آئی جب میں خالی اور تئی دامن رہ گئی تھی۔ میں روتے ہوئے خود کلام تھی، کاش غلام محمد تمہاری جگہ میں مر جاتی۔ غلام محمد تم نے مجھ جیسی خود غرض سے کیوں محبت کر لی؟ کاش کہ تم زندہ رہتے، تمہارے بدلے میں مر جاتی۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں زیانی کی کیفیت سے گزر رہی تھی۔ ایک وفا غلام محمد مجھ سے نبھا کر بنو مٹی تلے جا چکا تھا، اور ایک محبت نبھانے کا میں نے عہد کیا تھا۔ آج میری عمر 50 سال ہو چکی ہے اور میں اب بھی غلام محمد کی بیوہ ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے محبت اس کے مرنے کے بعد کی تھی، جو اس عمر میں پہنچ کر ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس کی محبت کی جڑیں مجھے اندر مضبوطی سے جکڑ چکی تھی۔ میں بیمار رہنے لگی ہوں۔ مجھے اب بھی یہی لگتا ہے غلام محمد کو مرے ہوئے بس چند گھنٹے ہی ہوئے ہے، ابھی میں نے اس کا خط پڑھ کر رکھا ہے۔ میرے لیے میرے اندر کی دنیا مٹ سی گئی تھی۔ میرا زخم آج بھی ہرا ہے، میرے دکھ میں کبھی کمی نہیں آ سکی۔ میری ان سب لڑکیوں سے گزارش ہے جو اپنی اعلیٰ تعلیم کو سر پر سوار کر لیتی ہیں اور اپنے کم تعلیم یافتہ شوہر کو حقارت سے دیکھتی ہیں، کہ خدا را اپنے شوہر کی قدر کریں۔ جتنا مخلص وہ آپ سے ہے، کوئی سڑک چھاپ عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص آپ کو عزت سے بیانے کے بجائے کورٹ میرج کا مشورہ دے، وہ آپ کو بیچ کھائے گا۔ کاش کہ یہ بات میں نے پہلے ہی سمجھی ہوتی تو شاید غلام محمد بھی آج زندہ ہوتا۔ دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ نئی اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو پر وقت ملتی رہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔